3-4 akcije. Kako se reče v japonščini? V japonščini je zihar neki ichi, san, go, pa nekaj. Ni, san, ši. To se zdaj sam štela. Ja vem, ja. To je vse, kar znam. 3-4, action! Ne, se cool. Zdaj, ko bomo začeli z prenosom v živo, pa pač bo nekdo rekel. Nekdo bo rekel, v živo smo, ko bomo v živo. Pozdravljeni v živo. V živo smo. V živo smo, cool.
Ja, v živo smo. A smo v živo? Blendi, go. Ja, smo. Ja. Ok, jaz da vidim sliko, tako da v živo smo. Ok, zdaj pa dosti za jebancije, zdaj pa resno. En lep pozdrav vsem, ki nas spremljate nocoj na spletnih uricah. Moje ime je Blendor, z nami sta danes sovoditeljica Mateja in predragi Ivan. Ivan, soimenjak vseh velikih slovenskih pesnikov, razen Franceta Prešerna. In hkrati, slaba šala, ne, nisem, res, to je bilo zdaj res slabo, ok, daj gremo najrajše na tiste pomembne stvari. Za vse tisti, ki nas danes prvi spremljate, kaj so spletne urice? Spletne urice so dogodki o tehnologiji, spletu in vsem vmes. Vsake 14 dni se dobivamo načeloma v Kibli v Narodnem domu Maribor. Zdaj se pač dobivamo na spletu, ker valjda spletne urice. In mogoče kar prepustim besedo Mateji. Mateja, boš predstavila Ivana in mute, ne? Unmute, ok. Preden predstavimo Ivana, da bomo še malo prispevali k tej drami, ne? Dajmo povedati, da spletne urice imajo svojo spletno stran, kjer nas najdete www.hmv.si. Na spletni strani je polno nekih gumbov, kamor jih poklikate. En je za subscribe to newsletter, da boste vedno na tekočem, kaj se dogaja. Potem sigurno je tam kak gumb, da pridete na YouTube kanal, potem, če slučajno zgrešite kak gumb, najdete kakšno sled na Twitterju, Facebooku, Instagramu, pa mogoče še kakšnem novem omrežju v nastajanju. Drugače pa naš moto je, samo sekundo, da ga obnovim, like, share, subscribe, ok? Ne nujno v tem vrstnem redu. Cool. Zdaj pa naprej ali nazaj k najpomembnejšim stvarem. Danes je z nami Ivan. Ivan je najbolj neobičajen DevOps, kar sem jih jaz poznala do zdaj. Je zelo komunikativen, ne skriva se v kleti, rad se pogovarja, rad pomaga developerjem, rad optimizira stvari, rad dodaja vrednost, kakšno vrednost bomo videli kasneje v predavanju. Zdaj z Ivanom sva ravno prejšnji teden ugotavljala, da se poznava že ful dolgo, sicer čist poznava v digitalnem smislu preko nekih omrežij, ker sva se pofollovala, ampak dejansko sva začela sodelovati par mesecev nazaj. Tako da Ivan je cool, ve, kaj počne, ne bi pa jaz zdaj predolgo tule nakladala, ker bo Ivan kaj več povedal sam o sebi in ne bo Ivan Tanker, ne, Blendi, pa Franci Prešern. Zdaj, naslov ste si verjetno lahko prebrali na spletni strani, če pa ne, pa vam ga povem kot plonklistič. V bistvu gre za modernizacijo razvoja, se pravi samega developmenta in pa cikla releasov. In danes nam bo Ivan malo pokazal, kako se da stvari narediti malo bolj cool, malo bolj seksi za tiste, ki to hočejo, ali pa pač fuck this shit simple za tiste, ki se nočejo s tem ukvarjati. Tako da, Ivan, požen. Wow, to je bilo v bistvu ful dobro, hvala. Talk je v angleščini, zato ker je bil v štartu že enkrat predstavljen in ga nisem prevajal, ker je bilo preveč češko, tako da I think we can all manage, right? So, good. Hi everyone. Stop. Eno še. Preden pozabimo, če imate vprašanja, prosim, pišite jih sproti na YouTubeu, Facebooku ali pa kjerkoli nas najdete, tudi SMS-i in podobne stvari lahko letijo, če le imate številko. Zdaj pa Ivan, izvoli. Ok. Če imate vprašanja, veste kam. Yeah, okay. So, hi everyone and thank you for joining the talk. A couple of months ago, a friend called me and said, you know, Ivan, I think we need a DevOps. All right. Well, why do you think that? Well, right now we struggle with every deploy, our environments are all over the place, and everybody's kind of doing their own thing. At the end, we kind of hope and pray that it all works. Okay. So what's the tech stack? Postgres, PHP, Angular, Nginx, you know, the usual.
Okay, so how do you deploy right now? FTP. My name is Ivan, and I'm a platform engineer based in Ljubljana, Slovenia. In this talk, we're going through the pain points and successes of a company-wide transformation, going from something like deploying with a FTP to having a CI/CD pipeline in place, and how to scale the infrastructure with something called the Meet Cloud API. If you don't know what the Meet Cloud API is, I think you're going to love it. We are going to cover 3 stages: to develop, staging, production. Some of the things we have no option but to fly by, as there's simply not enough time. Because this is already an established company with its partners and providers, we don't have the luxury of a greenfield deployment. Everything is either self-hosted or hosted with their service provider. That means no AWS, no GCP, no Azure or anything like that. No API calls to the public cloud, not even Docker Hub. If you need it, you build it. The first thing we have to cover is unifying the developer environments. We know the stack and we know the workflow. So it's pointless to have developers deal with local infrastructure every single time a project comes along. It's even harder if you want to switch to an older project. Just remember all of the times you maybe were too afraid to update your machine because it would break an older environment. We agreed on having WSO2 and Docker as a hard requirement. WSO2 because Windows and Docker and Linux actually kind of work really good together. And having the environment containerized gives us almost all of the benefits with minimal pain points. All the buzzwords are there, like infrastructure as code, treat it as cattle, but there's one small little problem. The current workforce never worked with Docker. Debugging was a nightmare, and whenever a package was missing or something broke, they would try to SSH into the machine, because that's how it was always done, right? After a while, I noticed I was the sole debugger, and something had to change. So consolidating my mentor, Nick, we opted for a different approach. Have it work like magic for the people that want to, just work, and go much deeper into the technology with people who are genuinely interested. The way I went about solving the problem is I wrapped everything in make functions. What this essentially means is the developer has to remember 2-3 commands to get it up and running. And well, if it works on the first, the second, the third machine, it will also work on like the 10th, 11th, and 12th machine, right? Like containerization. I have a demo of this, and I'll show you in just a sec. But before we continue, I'd like to share a little trick. See, the way Docker works is it will use the UID of root, right? But on your machine, you're not root. So when you run Docker stuff, you are going to have permission issues. You won't be able to save your files. I spent the better part of 14 days, better part of 2 weeks, solving this issue. And there's like a little trick where you mimic UIDs. I'll show you in just a sec. As you can see, like in the structure, we have a hidden Docker dot folder. It's like Docker and shared and stuff. Inside, there's a bunch of stuff. I want to help developers with their environments as much as possible. That's why
we have like the install scripts, the config scripts, all in one place. Remember, the workforce never actually worked with Docker before, right? For example, installing PHP extensions is done through one script, just like if you need more extensions, right, all would one have to do is just add it to the list. Next time you build images, that gets included. Keeping this stuff centralized makes it super easy to maintain for even like the most juniors of junior, right? Everything is done in a one coherent place. So like the Docker file, when including all the scripts, would look something like this. Then there's the make file, which, you know, has make functions. But instead of actually going through the make file, I'd actually rather show it to you. So in the terminal, we are in the same path as we were before. Now, if I type make, I get a list of available commands given to the developer. Sorry if the screen is cutting out. It's because I have it zoomed in. But as you can see, we have a bunch of commands presented to the developer. Now, the flow would be something like make Docker init. That just means like the configuration files are in place, the environment files are where you need them and expect them to be. That's before like starting to build containers, right? Then the next step would be we need to build them, right? And it does exactly what it says on the tin. It builds all the containers that are stored in the Docker Compose file. At this point, you're maybe thinking like, why didn't I do it in a different way? Maybe not with make, right? Why not include like Go, service mesh, maybe a little Kubernetes local cluster, include some gRPC? Well, I'm not good enough, but that can be taught. The second one is having the development environment ready in like 30 to 40 minutes is much, much better than having it ready in 4 to 5 days. 4 of the days you spend debugging why it doesn't work. The value in make is that the company were given a platform they can expand as their needs grow. For example, backend here was done by the team. They saw that they could streamline a bunch of commands and they just included their own function. I have, for the sake of the talk, already downloaded and the required images and build the software. Now, some of it I can't show because I didn't require permissions and stuff, but like the build process should take somewhere between 7 to 10 minutes. Because I have everything downloaded, all I'd have to do is view make Docker up. Now, nothing happened, right? Because, well, stuff is already running. Going back to the analogy of having it work like magic, if something doesn't work, we need a way for people to communicate this clearly, right? So if I type in make again, I see I have a Docker test, right? So if I do test and auto-completion works, it will actually run a test for me. And going through all of the modules that are running. And that way, for the people who are maybe not as interested in the technology, could say, look, I have a problem with my Nginx configuration.
And then the conversation isn't started with something doesn't work, help me, but rather this and this doesn't work for me, can you please have a look, right? Now, for those of you who are, I'm guessing most of you, who are comfortable with Docker, you can do your commands just normally inside our hidden Docker folder. So if I do Docker compose, I can still get logs. It works just fine, right? Going back a sec, okay. Now, at the end of the day, we want to tear this down, or like switching between projects and stuff like that. What we need to do is make down, autocomplete will work, and what this will do is this will kill the containers. Actually, the demo guys are not on my side because Angular isn't stopping. Okay, here we go. In this way, it actually removed the containers, but I have like a cache volume defined, so images are stored. So the next time I do up, like it's done. We're good to go, right? Like for Angular, some internal processes still work because we're using ng-serve, and that takes a while to compile. But like in terms of like the developer, we're done. That's it. Very briefly, that's what I wanted to show you for the dev part. Now going back to the slides. That covers the development environment. Now, how do we deploy? Where do we deploy the work done? By the way, hosts, questions in the meantime, or should I just keep going? Just keep going, no questions. Okay. Okay. Go. Okay. Well, the current infrastructure was done on VMware ESXi, including a self-hosted GitLab server. First, we need somewhere to store the Docker image files. That means enabling the GitLab repository, the GitLab Docker image repository. Then we need workers for our CI/CD pipeline. I have opted to Dockerize them and give them configurations. This gives us an option to horizontally scale as much as we need, because remember, this is like a self-hosted environment. We could just spin up more virtual machines. Those virtual machines have more workers, so you get that parallelism, right? That was a big word. As part of the HashiDocs, we need 3 server nodes and at least 1 worker node. Now, in our case, the same machines were used for Nomad and Console. There's also a database and a Nginx as per our tech stack. So the flow goes from left to right. The developer pushes code they've just been working on in their Docker environment. That internally gets pushed to the GitLab workers. If tests pass, the container image gets built and pushed to the registry. Through the CI/CD pipeline, we use Terraform with the Nomad provider. That will push the ATL file to our cluster. The code looks like this. It's very simple with one little addition. We include the SHA version as a variable. We use a template as opposed to a string with interpolation because it keeps it very clean, very readable, right? The SHA is passed, so we can tell our Nomad cluster what code we want to run. The database we don't need to touch since, well, it's there. We do have still 1 or 2 issues. First, and this is a big one, not every operation which is in the tech stack means we're accessing the database.
saving an image in the CMS, for instance, would be successful, but then once the container is restarted or redeployed, it's gone, just like a really bad magic trick. To help with this issue, we could have gone with CSI. CSI is really good, but it currently brings no value to the company. Not to say they might not need it in the future or use it in the future, but what's wrong with the built-in functionality? Turns out, HashiCorp's engineers already included a much simpler version. It's called host volumes. Because this is sitting on top of ES6i, we can leverage the data backup of it, the disk expansion through it. The virtual machines sitting on top of it don't even know what's going on. In the slide, we can see an example of adding the volume mount, right? And as you can imagine, like if the worker node goes offline or there's a problem, the data is safe. Okay, so we're in a really good spot right now. All we need to do is get traffic to a container. Now, it would be really silly to manually update the Nginx configuration every single time a container gets restarted or started or whatever. And to avoid manual labor, like the good engineers we are, we use another tool from HashiCorp called console template. What console template allows us to do, for those who maybe don't know, is we render templates based on information stored in our key value store console. So we can have it render out proxy, Nginx proxy upstreams and then reload our configuration for us. So this is an example of a console template. Specifically, it was borrowed from the HashiCorp website. When I say borrowed, I mean copy-pasted. What this does is it populates values from console, giving an Nginx upstream. If you see the double bracket, that's the Go template. What this means is it will dynamically populate every service named web, giving it an address and a port, and those values, because those values are stored in a console. All you'd have to do then is reload the Nginx configuration. Right, I nearly forgot about the Meet Cloud API. You see, the setup between staging and production are very similar. The two main differences are that production hosts the volume outside of our worker node, and the second being the local provider has its own configuration management. They go by the name of David and John, and they're currently busying at the OVH data center. Now, I don't want to reinvent the wheel or tell them how to do their job. What we did do is we had a talk about what it should look like. That was saved on their part. Now, when we need to upgrade when we need to upgrade or we need a new worker, I give them a phone call. Hello, hi John. Yes, I'd like 2 more worker nodes, please. And like magic, worker nodes would appear in the cluster. Now, if you think your REST API calls are fancy, try making actual phone calls. And that's the Meet Cloud API. Just like that, we're at the end of the talk. We've gone through a process, how to go from something like FTP hell, configuration hell, abstracted and obfuscated that from the developer. Introduce a continuous flow testing and, if need be, horizontal scaling. All of that in a brownfield environment using HashiCorp and open source tools. Thank you. Hvala, Ivan. Če ne zameriš, bomo šli nazaj v slovenščino. Ja, valjda, ni panike. Okay.
Zdaj pa poziv vsem DevOpsom, tistim, ki niste kot Ivan in sedite v kleti in ste tiho, lahko napišete. Pazite, ker zdaj smo v časih cancel culture, da ne bomo cancelali strani DevOpsov. Ne, niso vsi DevOpsi v kleti. Ne, to je grozen stereotip, definitivno. Ne, nisem tako mislila. Lahko vseeno, kar napišete. Ivan, daj mi nekaj povej, eno vprašanje imam. Recimo, to si setupal, vse te stvari, a si, na kakšen način si to recimo predstavil developerjem? Na začetni točki je bilo v bistvu kar dosti pushbacka, ker, ne vem, vsaka rast malo boli, pa folk je navajen na določenega načina dela, pa to ne gre, pa to je okej, pa to je kar nekaj, pa to ful traja, pa to ne bo nikoli tako dobro in tako naprej. Predstavljen je bilo na tak način, da narediš te 4 komande, 5 komand, okolje se ti postavi in lahko začneš delati. In po je bilo, jaz bi res rad SSH-jo noter, ker hočem videti, kaj se dogaja. Bomo dodali še en kontejner, še en PHP, pa SSH ključe, pa se lahko SSH-jaš v server. Pa je bilo to mimo. Potem konstantno nek pushback, dokler ni bilo nekega razloga, da ni bilo več takega pushbacka. In ni ostalo nič drugega razen to, da so pač uživali v tem, kakor se pač da uživati. Ampak se pravim, tak zaresen tak prelom je bil, ko so začeli svoje make funkcije pisati. Jaz mislim, da je to lahko drugače, pa da bo to, da bi lahko to optimizirali in so pač dodali noter, sami. Ker jaz recimo nisem niti pomislil. In se mi zdi, da tukaj je bila recimo taka mala, velika zmaga v tem. Ta drugi del se je pa pol pokazal, ko štartaš take projekte, ker je to recimo nek webshop, kjer dela spletne strani, kako preklapljati med starejšimi projekti. Vidiš, da, ne vem, ljudje nočejo updatati svojih mašin, zato ker se bojijo, da se bo Vagrant zlomil ali nekaj, ker bo hvari, da bi se to naredilo, ker pol ne moreš onega 2 let starega projekta delati. So videli, da je preklop med enim in drugim, da je full simple. One kontejnerje uničeš, druge kontejnerje štartaš and off you go. Vmes greš pa po kavo, pa je done. Kasneje se vidi mogoče tukaj value in pa mogoče ta pač lahkotnost bivanja. Nice one. Ja. In nekako se potem tako, se je tako upeljalo. Kako pa narediš, na primer, handover tega, recimo, da greš novim izzivom naproti, kako poskrbiš za handover, se pravi, da te nekdo nasledi, pa da zna, malo si mogoče že sam odgovoril, da verjetno developerji sami začnejo make file pisati pa to, ne? Ja, se pravi, ena stvar je domačnost uporabe, se pravi, da ni nek tutorial. Smo imeli tudi debato pred tokom, da daš ljudem delati stvari, v smislu ne samo brati navodila za uporabo, ki so, priznam, z moje strani grozno napisana, ampak recimo, dokler sem še bil aktiven, recimo v firmi A, smo pač lahko šli skozi, kje se je zataknili, kaj delali. Tako da naslednjič, ko pride taka težava, tukaj smo pa že bili. In če se res zatakne, tukaj se nam je res zataknil. To je en del, to drugi del je pa, kot sem prej rekel, nek provider, ki zagotavlja hosting, zmenili smo se, kaj mora biti naštiman. Tako da, če bi to kdaj recimo prerasli potrebe, ima shranjen template in se preprosto pač dodaja kot Lego kocke. Tako da pač, ne vem, trenutno recimo, da imaš 2 worker noda in ti bo to pač to delala in šopajo tiste spletne strani gor, super. Zdaj bi rad imel pa, ne vem, zdaj hrabaš pa 10, ker si pa dobil 16 novih naročil. Ni problema, pač njim rečeš, da bi še toliko pa toliko teh mašin, workerji se sponajo, od zadaj konzul poskrbi za to, da se lahko to alocira pravilno, da se vidi, kam se lahko kaj spona, kam se lahko kontejnerje štarta, v kombinaciji z Nomedom, ker je to HashiCorp orodje in je first party integration, pa med sabo vejo, kam jih lahko deployen, kam ne.
In ja, mogoče nek Kubernetes recimo je mogoče bolj primeren, če imaš nek oblak, zato ker ga lahko najameš kot storitev. Če moraš pa ti nekaj graditi sam, pa nekaj sam delati, je pa tak simple orkestrator oziroma nek tak scheduler veliko boljši, kakor pa pač predstavljaj si, da moraš ročno Kubernetes poganjati. Ne? It's not fun. Okay. Jaz bi vse gledajoče tudi pozval, če imate kakšno vprašanje, lahko ga zapišete v komentar na Facebooku ali na YouTubeu, kjer streamamo. Drugače pa, dokler vi pišete svoje vprašanje, imam za jaz eno vprašanje za te, Ivan. Ne. Famozna težka vprašanja Plenderja, ne? Torej, čisto take zasebne izkušnje. Veliko krat se ne zavedamo, kako dobro je imeti enega DevOps inženirja oziroma razviti DevOps kulturo znotraj samega podjetja, dokler nismo del enega takega tima in kjer vidimo, kako vse stvari potekajo bolj efikasno, ne, in kako pač se lažje vse skalira, ne. Kaj bi bili tvoji nasveti za neko organizacijo, ki že ima neke zametke DevOps kulture oziroma pač se poigrava malo s to mislijo, ampak še ne ve čisto mogoče, v katero smer bi šli z samim nadaljnjim razvojem, izobraževanjem ljudi in podobno. Ali priporočaš mogoče najem zunanjega svetovalca, ali pač, kako bi se ti lotil nekaj takega? Blender, to je zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da če ti nekdo pokaže, kako se zaveže vezalko, ti pokaže 2-krat in pokaže 3-krat, da 4-tič že nekako znaš. Slabo, ampak znaš, da 5-tič, 6-tič je potem že boljš. In isto, če bi bral neka navodila, recimo, kako zavezati čevlje, je to pač verjetno norišnica, ne, ker predstavljaj si pač leva vezalka gre čez desna, pa gre leva pod, you get the idea. Iz tega vidika, jaz mislim, da je zelo modro investiran čas, da imaš nekega, recimo, sistemskega arhitekta ali pa DevOpsa, rajši mogoče celo arhitekta, ki bi mogoče postopoma spremenil najprej mentaliteto, ampak to je težko, ne, ampak mogoče procese, ki bi bili bolj DevOps naravnani, bolj cloud native, se ni treba, da se uporablja prav oblak za to, ne, je dovolj mentaliteta. In da se postopoma potem iz tega ven razvije v bistvu neka ekipa, ki bi za to skrbela, ki bi to delala. Zapravo, da se mogoče predstavi, kaj so prednosti. Ne predstavi kot prezentacija, ampak predstavi kot pač tokle cajta prišparaš, če delaš takole, ali pa tokle stroškov posledično. In ko se enkrat mogoče to vidi, je potem veliko lažje reči, ok, mi bi radi imeli tako ekipo, ampak bolj prideš na naslednji problem, ki je dobiti te ljudi, pač ni nas. The magical unicorns and all that stuff. Tako? Se strinjam, ker vas iščem, pa vas nivo, tako da. Sorry. Sva se prej pogovarjala, pa zato sem se na to naslonil. Sorry. In pol ta drugi del je pa, ali bo full cache, ker boš pač nekoga najel in ga moraš pobrati iz druge službe in ga boš headhuntat in to lahko traja. Ta drugi del je pa mogoče boljši je, da se pač prevzgoji ta kultura, ampak še zmeraj pa rabiš nekoga zraven, ki bi usmerjal. Zdaj, tukaj potem ta trik je, da najdeš nekoga, ki ga to res veseli, ker ob prvih znakih, da ne pobegne in da se kaj slabšega ne naredi, ampak da pač vztraja in ja, pač težko in na začetku si fajn velikokrat zobe polomiš. Pol pa ne rata nič lažje, ampak navadiš se. Ivan, imamo prvo vprašanje s Facebooka. Tako da, sekundo, da preklopim. Peter Vreča sprašuje, v začetnih fazah vzpostavitve IT infrastrukture potem še ni potrebe po Kubernetes in je Docker dovolj, ali se naj kombinira še s katerim orodjem?
še enkrat mogoče se osloniti na ta začetna postavitev tega, ne. To mislim, da je absolutno overkill. Če že zdaj, mogoče, če se že ne poslužuješ teh praks, ne, vsaj majčkeno ne, nisi niti probal, je voda mrzla ali ne, zdaj že skačeš na polno na glavo noter. Mislim, da je tukaj mogoče koren problema. Zdaj, dokler postaviti, okej, v redu, pač to lahko narediš, očitno, ne, ampak ko imaš enkrat produkcijo, rabiš potem mehanizme odzadaj, ki bojo zagotavljali, da so kontejnerji zdravi in da laufajo. In načeloma ti da to nek orkestrator. Kubernetes je načeloma zmagal to vojno, ne, kjer skrbi, da pač kontejnerji so živi in zdravi in delajo tako, kakor morajo delati. In če ne, ta del je zdaj važen, ne, in če ne, da ima neke mehanizme odzadaj za reštartanje tega, oziroma kaj se zgodi, če to ne dela. Po mojem je neko Docker okolje dovolj recimo za development, mogoče celo staging, ampak za produkcijo pa absolutno ne, po mojem. Zdaj, če je to nek public cloud, recimo, da je to Azure, pa vsi imajo to, tudi malo manjši in malo manj znani, lahko direktno poganjaš kontejnerje, ne rabiš orkestratorja odzadaj. Se pravi, če že imaš cel workflow, ki ti na koncu vrže ven nek imidž in ga moraš poštartati, ti vsi to omogočajo. Pravim, to je Kubernetes ali Nomad ali kaj še potem Docker Swarm, čeprav to že malo izumira. Sorry to anyone. Je pač orodje, ki ga moraš uporabljati. Zakaj moraš pa tudi vedeti, ne samo imeti zato, ker je buzzword. Tako da, ne vem, na kratko bi rekel staging yes, dev absolutno, prod, če ni odzadaj nek orkestrator, don't do it. Ravno mislim, da je podobno vprašanje, ki smo ga dobili spet na Facebooku, in sicer Primož Zajec sprašuje, kje recimo vidiš minuse pri orodjih, kot so Ansible in tako naprej. Po moje si ravno kar odgovoril, ne, torej ne zakomplicirati stvari tam, kjer je pač ne rabiš, ne. Mogoče samo za tiste, ki ne poznajo toliko orodij, torej katere tipe orodij imamo? Imamo torej Docker, ki je pač kontejner, imamo orkestratorje, Ansible je bolj provisioner, recimo, ja. Sorry, ker skočil sem pa vzel besedo. Ne, kar ti si ekspert. Ne, it's fine, ne pretiravaj, ni treba pretiravati. Se pravi, zelo dobro poudarjanje je bilo na začetku, da yes, simple bo zmeri zmagal. Zato to tako nekaj ne dela, nekaj na hitro pohackaš, samo to, da dela, ne. Zato, ker je pač simple, dobro, ja, se te kasneje to tepe, ampak takrat je delal, takrat je bilo ful dobro, ne. Recimo, pomanjkljivost nekega orodja, kot je na primer Ansible, je, da moraš vedeti, zakaj se jih lahko uporablja, oziroma kaj je najboljša aplikacija tega, kar ne pomeni, da ne moreš delati drugih stvari z njim, ne. Absolutno pač lahko, kakor je bil mišljen, ker ne vem, imaš kladivo in lahko zabijaš žeblje, ampak lahko ti pa tudi drži vrata, a ne. Neko trapasto primerjavo sem mogel dati, najbolj možno, kakor sem se lahko spomnil. Recimo, v primerjavi z Terraformom sem jaz vajen uporabljati Ansible da s Terraformom povem, kaj želim, skoraj kakor da bi opisal, kaj želim. Ansible mi pa potem zagotavlja, da to pride ven. Prav, kako želim to narediti. Inštaliraj mi na tak način, točno toliko tega hočem, tele module uporab, tukaj so ključi in tako naprej. Ta najbolj, kar sem se jaz opekel, je bilo to, da je en deklarativen in drug ne. Kar pomeni, da lahko rečeš Terraformu, recimo, da imaš 3 serverje in to imaš shranjeno v kodi, da imaš pač 3 serverje in ko daš ti številko 5 in jo shraniš, bo videl razliko in ti jih bo dal še 2. Če to narediš v Ansible,
ti jih bo dodal še 5. Take stvari, a ne, in pol gre stroški malo višji pri kakšnem cloud providerju. To recimo je mogoče ena taka stvar, ki se jo pol naučiš. Če gremo nazaj, right tool for the right job, I guess. Zdaj, kaj pa je right, je pa vprašanje mogoče od firme, ne? Oziroma kako želi. Tukaj bi se malo taknila. Zdaj pogledali smo, kako se rešuje probleme na self-hosted infrastrukturi, načeloma, kako se jih lahko, ne? Zdaj recimo, ko vem, delaš v čisti cloud infrastrukturi, drži? Drži. Ok. Zdaj sama sem že večkrat videla, oziroma bom rekla, da sem videla ta prehod iz let's do it in-house, imamo vse hostano, do dajmo vse v cloud. Kje se ti zdi, bi morala biti tista ločnica, oziroma po pač tvojih izkušnjah dosedanjih, kdaj bi se ti odločil za self-hosted stvari, pa kdaj bi rekel, meni se pa ne zdi, da se tole lih splača maintainati, ker verjetno rabiš tudi ljudi, ki znajo to maintainati, ne? Hence the talk. No, v glavnem, kdaj bi rekel, da je pametno iti na eno ali pa na drugo? Zelo dobro vprašanje, again. Jaz mislim, da se ljudje mogoče premalo zavejo, ali pa tisti, ki odločajo na koncu o stroških in tisti, ki podpišejo, koliko se bo kje plačal, da premalo računajo s tem, koliko časa in kaj ta čas pomeni v vrednosti, koliko denarja bo to koštalo, da se nekaj razvije. To je pač en del. Ta drugi del, ti rabiš usposobljen kader, ki bo to delal. Že tako pomanjkuje DevOpsov, zdaj jih pa dobi recimo 4 ali pa 5, pa jih mej na nočni izmeni. Plus to potrebuješ potem še rezervne dele za strežnike, ki jih noben ne kupi, ker je to cenej, če imamo en star strežnik, ki ga bomo furali, a ne. In pa seveda usposobljen kader, ki bo znal, da ti recimo diskovno polje dol pade, to restorati, a ne. In zdaj to plačati vsak mesec, ne, se zelo redko splača. Zelo redko. Ja, pač te mašine so narejene, da bo to delali in da bo to trajalo, ampak lahko se zgodi, a ne. Mogoče nek hibridni model, kakor je bil pri firmi A, kjer so imeli nekega hosting providerja odzadaj, ki je nudil tudi support. Se pravi, če se to zgodi, imajo potem oni ljudi on call. Ampak to je že potem zelo blizu cloud providerju. Potem je mogoče tukaj cena, koliko dobro se znaš zdelati za eno ali drugo. Zdaj, pri cloud providerju se pač ne moreš zdelati. Taka cena je, take it or leave it. Pri raznih firmah pa lahko rečeš, mi bi imeli pogodbo za, ne vem, 10 let, a bi lahko imeli kakšen dober deal. Prav, ta največji problem, ki ga vidim, kot sem rekel, je kader in oprema, ki ponavadi ni vključena v ceno kalkulacije. Pa pol, sorry. Ne, ker mogoče ena opazka, ne, da tudi cloud providerji dostikrat namamijo time in ljudi z nekimi super promo, super duper free tiri in ne vem kaj še vse, dokler nisi nahukan, pa imaš gor produkcijo, pa skaliraš, pa vidiš, ne, ta račun tudi ni tako majhen. Ja, se pravi, ta drugi del je pa pol ta, ne, da ko si enkrat dependent on, ne, od nekoga, recimo, da je to AWS, ki so največji, ker kaj bojo pa naredili, recimo, firme, če rečejo, vsi vaši računi bojo za 30 € dražji. Kaj pa res lahko naredijo? Recimo, primer tega je bil tale Messenger app, ki so jih odpovedali, ker imena ne bomo dali, kaj bo že, nekaj na P, ne moram se imena spomniti. Ampak vsi so se jih odrekli. Ne moreš biti na AWS-ju, ne moreš biti na DigitalOceanu, na kakšnih drugih, sploh ne. Maili so jih nehali delati, kako boš naročil neko storitev. Ampak so bili že toliko invested v cloud provider, v neki cloud provider, da je bilo zelo težko, oziroma nemogoče, ker še niso na sceni, vzpostaviti nazaj. Tako da, ne vem, odvisno, kaj bi želel delati, pa v bistvu, koliko denarja imaš se zašpilati. Če hočeš imeti nek rapid prototyping,
skoraj ziher nek proper infrastructure del. Če si recimo neka organizacija, kjer mora skrbeti za podatke, pa mogoče malo bolj kot GDPR, pa ne mislim bolj kot kako jih boš pa bolj zavaroval, mislim bolj, da te mora skrbeti, kje se ti podatki dejansko shranijo, recimo, pa kako pride do njih, pa tako naprej. Je pa potem spet diskusija, ne? A boš imel hišo z varnostniki, pa z ograjo, pa potem noter spet ekipo, ki bo to delala, a lahko zaupaš ekipi. Tako da veliko tega overheada cloud odnese stran. Dvorezen meč tu pa je, da pač lahko rečejo, hej, tvoj račun je 30 € dražji. What? Če tam 30 €, ajde, če 30 € per request. Ja, ok, ampak veš, kaj mislim. Ampak veš, kaj mislim, ne, pač. In tudi ponovadi ni nekega kapitala, ki bi lahko omogočil, da boš kar, zdaj pa en svoj mini data center postavil. Ne boš. Mi smo se včasih hecali, mislim, da je nekje žila tam na Dunajski, nekje, da bomo imeli office direkt na žilo in smo kar prihukali gor z žičkami. Pa bo ful hiter. Pa vse bo delalo pa vse. Zdaj, ko si tako lepo razložil tole med self-hosted pa cloud pa te stvari, recimo še ena stvar, ki me malo muči, pa sem jo tudi že večkrat videla, ne? Recimo v sploh startupih, teh IT-evskih, ne, se dobijo, ne vem, 3-4 developerji in potem sami delajo vse, ne. Potem pride tim na neko kritično točko, kjer pa ugotovijo, da sami ne morejo delati vsega, se pravi, teh DevOps taskov več, postavljati okolje, skrbeti za okolje, skrbeti za varnost, skrbeti za monitoring. Kaj je po tvojih izkušnjah, ali pa recimo to, kar si se z ostalimi pogovarjal, kdaj pride do te kritične točke, oziroma kaj so kriteriji, ko rečejo, zdaj pa res rabimo enega DevOpsa? Right. Po mojem je to sicer odvisno od firma, ne, kjer pač... Vse tvoje izkušnje me zanimajo, kaj je bilo recimo... Ja, ampak recimo firma A, B ali C ali D, je to se smeri čisto odvisno od podjetja. Zdaj pa reče, ok, zdaj pa dosti, zdaj pa rabimo enega, ki bo skrbel za to, ki bo to ownal, na katerega se lahko obrnem, ko nekaj rabim. Ja. Ampak ponovadi ta neka organska rast, ki je, se ljudje mogoče malo zataknejo v njo noter. V smislu, ja, to bomo lahko delali, pa se to samo malo poklikaš, pa evo dobimo virtualno instanco. Ampak vse, kar delaš v resnici je, šaflaš problem, ki si ga imel prej lokalno, pa pri nekem providerju na oblak. Ni pa tukaj cloud native mogoče razmišljanja. Ne vem, kako naj to drugače razložim, ampak iste probleme imaš, kot si jih imel prej, sam ne pri svojem local providerju, ampak pri cloud providerju. In ko je mogoče neka firma dovolj zrela, da pa reče, ok, zdaj pa dosti tega, pač ziher obstaja nek boljši način, kot to, da deployamo, da popravljamo deploye ob, ne vem, petek ob 7. Ko je enkrat kapa mera polna, mogoče se potem išče, ampak sorry Blender, lahko si mogoče pol, ko Blender pa iščeš nujno nekega DevOpsa, pa tole bi pa mi imeli. Nažalost ne gre tako, zato ker ponavadi se zgodi, da bi bilo ful dobro že v štartu bolj zasnovati zadevo in izbrati tehnologijo. Ne vem, kakšen recimo tech stack imaš, ampak WordPress recimo je ful težko skalirati. Oracle ne more spraviti, nikakor ne, razen če nočeš imeti neke hude licence za plačati. Opazil sem tudi recimo, da se zgodi, ko pride do nekega breacha, ok, zdaj pa res moramo poskrbeti zdaj pa res poskrbeti za varnost. Se mi zdi pa, da se da take stvari dosti poglediti na tak način, da vem, da imamo, recimo mi vemo, pa ne rečem mi kot firma, ampak neka firma, mi vemo, da imamo težavo z tem, da ne vemo, kakšne pravice imamo na našem S3 bucketu. Že vem, vzamemo eno firmo, ki bo naredila za nas audit, ki je poštempljan strani nekih ljudi, nekih certifikatov, ok. In oni grejo čez na nek varen način, brez da bi karkoli šlo ven. In ponavadi je v ceno vključen tudi to, da povejo priporočila, kaj bi bilo dobro narediti. Kaj bi bilo za popraviti, kje so mogoče potencialne napake. In zdaj, če imaš že v štartu dobro zasnovano infrastrukturo, mogoče celo, a si drznem reči, infrastructure as code, potem je relativno preprost
narediti ta del, ne, ta preklop narediti, mogoče zapreti neka vrata, ki so bila prej odprta. In isto strani, če se vrnemo še čist nazaj, ko smo rekli, da bi imel enega, mogoče Blender, da bi imel enega, recimo, arhitekta, ki bi rekel, ok, tole rabiš, zato ker, če imaš recimo infrastructure as code, pa če imaš cloud provider in če uporabljaš orodja, kot so na primer Terraform, je to stvar deklaracije, kaj želiš imeti, applyanje tega, and you're off to the races. To je teorija. Zihar je treba vmes še kaj popraviti, pa kje se zatakne, zmeri se. Ampak načeloma, no, dobro zasnovani temeljni pol tudi doprinese do tega, da ne rabiš dedicated, ne vem, 8-člansko ekipo za varnost in tako. Ne, ker je ne bi hotel, ampak mogoče kar lahko, ne vem, neko matematično kalkulacijo narediš, prav 95% je good enough, gremo narediti to, ko nam je ona firma rekla. Kakšna je verjetnost, kakšna je stroškovna implikacija, če nam pustimo v njih 5% možnost za napad. In pa dober arhitekt bi recimo tudi zasnoval to, da se, ne vem, ključi rotirajo, pa kako pogosto se rotirajo, tako naprej. In absolutno ne na roke, ampak imaš pač mašine, ki ti to delajo. In lahko pač veliko stvari tako pokriješ. Ključev ni dobro hardcode, tako da... Veš kaj, če so, pol vsaj base 64 recimo. I'm kidding, da ne bo pomote. Base 64 pa na public repo. To. Ali pa kot javna uprava daš... don't go there. No. Ivan, zdaj, ko si že načel to tematiko, v bistvu pa se navezuješ na Blenderja, ne? Mene zanima, recimo, kakšen po tvoje je tip človeka, ki se odloči za DevOps, ne? Oziroma, tako bom vprašal, kaj tebe vleče, driva na tem področju, kaj se ti zdijo ful v redu stvari, pa kaj se ti zdijo mogoče malo manj v redu stvari, ker se mi zdi, da moraš biti vseeno malo specifičen tip človeka za te vode. Veš kaj, jaz mislim, da sem glih prav čuden. Thank you very much. Nekatere stvari ti mora biti cool, v smislu, ne vem, rad avtomatiziraš stvari, rad imaš, I guess, črno na belem, če imaš infrastructure as code. Ne vem, meni osebno recimo je fajn, če lahko direktno z mojim delom drugim lajšam delo, izboljšujem life drugim, ker so manj živčni, ker, ne vem, nekaj dobro dela. Zmeri, ampak če izmeri, je tukaj problem čas. Absolutno se da boljš narediti, kakor si v štartu nekaj zasnoval. In to mislim, da je pol tak tip človeka moraš biti, da sicer strmiš k perfekcionizmu, ampak nisi. S tem mislim, ne boš imel cajta ta perfekten deploy narediti ali pa ta perfektna, ni časa, skoraj nikoli ne. Nekdo, ki bi rad avtomatiziral, ki, ne vem, ne rad dela iste stvari večkrat, ker so repetitivne in boring in tako. In mogoče nekdo, ki dobi, ne vem, tak buzz, ko, ne vem, končno nekaj nagruntaš, kako se lahko neka funkcija poveže z neko backend storitvijo, ki dela something magical with data. In pol še uživaš v tem, da pač ja, ok, to spravil sem ga v kodo, ovekovečil za zmeri in no, dokler disk ne zleti. In to je v redu. In to je to, ne. Pač pa ja, zmeri je battle against time, zmeri, plus to, kaj vidiš, da ni ok, pa bi lahko bilo ok, pa nimaš časa to popraviti, ker pač so druge stvari na tapeti, ne. Nažalost je tako. Na tvoj opis zdaj se mi ful zdi, da je biti DevOps inženir neka vrsta vzhodnjaška filozofija, ne. Hkrati je vse zapisano v kamenih, hkrati je vse minljivo, a hkrati neminljivo, tako Ja, tako, zelo dober balancing act mora biti, ja. Pač,
Ja, se mi zdi, da mora biti mal tak a glutton for punishment, ker veliko večkrat stvari ne bojo delale, kakor bojo. In pol moraš imeti stvar tokrat in toliko trma zbiti, da greš čez to, ne. Ja, Tak nekako. Eno vprašanje še imamo tukaj že hitro. Peter na Facebooku sprašuje, ali je med cloud providerji AWS edina opcija, ali imajo še konkurenti, kot so Azure in Google Cloud Platform, tudi porabo. Zakaj je AWS tako popularen? To je vprašanje, ki mene tudi bega. Ja, se pravi, absolutno, ja, so drugi cloud providerji. Jaz osebno sem zagovornik orodja, kot je Terraform, zato ker ti to odmakne stran, ti izbereš, kateri provider želiš. Konkretno v mojem demo je bil to Nomad, ampak lahko bi bil karkoli, lahko bi bil tudi Docker. Je pa noter med temi providerji vse živo. DigitalOcean, Hetzner, Linode, Azure, Google Cloud, AWS. In nekatere stvari, ne vem, virtualke, mreža in tako naprej, ja, so drugače imenovane, ampak načeloma delajo iste stvari. Potem prideš v neko specifiko, kako bi imel recimo neke template in kako bi to delal, kako bi to skupaj sestavljal. AWS pa mislim, da je mogoče največji zato, ker so bili relativno prvi, če ne, mislim, da celo prvi, ki so to ponujali. In so ljudje kar hitro ugotovili tisto kalkulacijo, ki smo prej delali. Jaz rabim data center, pa rabim folk, pa rabim bajto, pa rabim štrom, pa voda mi ne sme zaliti serverjev, pa ljudi rabim, ki bi to držali, pa opremo rabim, ali pa plačaš, ne vem, 400 € na mesec. Na pamet govorim te številke, ampak so kar hitro ugotovili to vrednost. Potem pa, ne vem, ta mali, neki startupi vidijo, kaj delajo ta veliki, a ne. Monkey see, monkey do. Mi zdi, da so tudi relativno hitro imeli te, kaj so že, neke napredne storitve, rečemo temu. Ja, se pravi, recimo functions vem, da so bili kar hitro odzunaj, ko so bili na voljo, Lambda pa njih je. Lambda sem mislila. Ja, Lambda je. Serverless stuff, zares, no, kaj že. Ja, Lambda recimo je, vem, da so bili ekstremno hitro ven in to omogoča pol, ko imaš, ne vem, sobe in sobe developerjev, a ne. Potem pa prednost, ki jo imaš, če si recimo en izmed največjih ali največji, vidiš, kaj ljudje uporabljajo in kako ljudje uporabljajo. In potem preprosto daš več stvari, več iteracij tega, kar bi želel imeti, a ne. Kar bi nek uporabnik želel imeti. Je pa mogoče malo odvisno tudi od samega jezika oziroma tehnologij, ki jih uporabljaš, ne. Na primer, mi smo ugotovili, da če že imaš Microsoftov stack, potem valjda imaš manj problemov, če tole daš na Azure, kot pa če tlačiš to na AWS. Ne rečem, da se ne da narediti, no samo manj problemov je, ne. Tako da ne vem, nekaj bolj native tu, nekaj bolj native tam, I guess. Sem prej rekel, da večina oblakov načeloma ene stvari delajo isto oziroma znajo isto reči, pa nekako gre, a ne. Ti lahko v Azureu, v Google Cloudu in v AWS-ju, pa verjamem, da tudi v ostalih, preprosto rečeš, tale kontejner mi pogani in ga bo pač poganil. Pa rečeš, v istem mrežju mi pa pogani tale PHP app in v istem tem stacku pa hočem, da še tale node laufa. To povsod gre, a ne. Ampak ja, se mi zdi, da recimo veliko firm, ki so poročeni z Microsoftom, imajo določene ugodnosti, za katere bi potem izbrali Azure, in so pač zaradi tega zraven, a ne, zraven so verjetno tudi neke support pogodbe, ker predstavljaj si recimo, da ne vem, nekaj ne dela na AWS-ju, kam se boš obrnil, na dokumentacijo? Ja, no. In potem, se pravi, en del je ta, absolutno. Pač, ko dvigneš telefon in nekoga pokliče, se bo nekdo oglasil, mail ali karkoli podobnega. Da ja, vem pa, da je recimo Azure je konkretno zrasel, mislim, da so zdaj, don't quote me on this, ampak mislim, da so number 2. Se pravi, da je Azure je number 1 in naslednji je Azure.
Lahko, da se motim, ampak jaz mislim, da po zadnjih raziskavah, če se prav spomnim nekje tam zadnji, da so dvojka. Kar pomeni, da pač ljudem je všeč, kaj delajo in kako delajo. Ne? A bo to prav za vsakega? Ne. Kot sem prej rekel, imaš DigitalOcean, Linode, Hetzner, plus vsi ostali ta veliki, ki so. Mogoče vprašanje bolj, kako upravljati s temi stvarmi. Ne? Nekatere imaš spletne konzole, ki so bolj veš, kaj mislim? Hvala. In ene manj. There was a joke there and I waited for it. Thank you. In pač na koncu izbereš, kaj ti najbolj odgovarja, plus seveda cena. Ne? Ok, Ivan, na tem mestu bi se ti jaz ful zahvalila za deljenje izkušnj. Imam še sicer 100 vprašanj na temo infrastrukture za kod in Terraform in to vse, ampak bomo to prihranili mogoče za ločeno predavanje, ker se mi zdi, da zdaj to lepo wrap-upa stvari. Ok, tako da ful hvala vsem, ki ste gledali. Še enkrat bi vas pozvala, da postokajte malo Ivana po internetih. Malo ga boste našli na kakem Twitterju, to vem, for fact. Drugače pa prosim, postokajte definitivno spletne urice, ker vam pripravljamo že naslednja predavanja. Še enkrat imamo spletno stran, imamo YouTube, imamo Instagram, imamo Twitter, imamo Facebook, imamo newsletter. Sem že rekla, da imamo newsletter? Pravi, a res? Aha, pa sem povedala, da treba se subscribati na newsletter. To pa še nisem, ne? Ok. V glavnem, like, share, subscribe, pa še kak action word, če ga poznate, ki paše na vse te stvari. Blendi, boš ti, prosim, povabil še na kaj druga? Tako, vse bi vas povabil, da postanete DevOps inženirji, ker svet vas potrebuje. Drugo povabilo pa je, ker se družimo virtualno, se ne moremo družiti za šankom v kibli, tako da imamo virtualni šank na tako imenovani aplikaciji Reli, link do Reli sobe za chat in za vse ostalo najdete v komentarjih. To je to za te urice, mi gremo zdaj počasi na Reli. Pa kaj gremo še iskati DevOps inženirje, ker jih primanjkuje, tako da. To je to, no. Vabljeni na chat še z Ivanom, tako off the camera in off the record, ker lahko še kakšno stvar rečemo. Če ne pa, čez 14 dni, vidimo? Vidimo, valjda to, ja, prosim, roke gor. Ok, ja, hvala vsem, ki ste nas gledali, se vidimo na Reliju, se vidimo čez 14 dni. Ajde. Hvala, čau. Čau. Ok, cool.